भारत एवं पाकिस्तान मध्य परिस्थिति गंभीर होबार लगी। पहलगाम आक्रमण प्रतिशोध नेबाई भारत पाकिस्तान विरोध में ऑपरेशन सिंदूर करथिला। प्रतिबद्ध में पाकिस्तान भारत उपर अनेक ड्रोन आक्रमण करथिला, जहाको भारतीय सेना पंड करथिला। किछि दिन पूर्व पाकिस्तान मध्य परमाणु आक्रमण धमक देथिला, जहां उत्तेजना को वृद्धि करथिला। किंतु आपण कोन जानथि जे परमाणु आक्रमण पर वर्षा हुए एवं एहार प्रत्येक बुंदा विषाक्त हो जाए। परमाणु बोमा एक एपरि अस्त्र जहां एहार विस्फोरक क्षमता अपेक्षा अधिक विपदपूर्ण अटे। विस्फोरण पर तुरंत ध्वंसावशेष व्यतीत यह विकिरण विपद सृष्टि करे। अमेरिका जापान हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बोमा पकाई सारिथिला। ସେହି ସମୟରେ ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେହି ସମୟରେ 80,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷାକୁ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବର୍ଷା କିମ୍ବା କଳା ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଥିରେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଣିକା, ଧୂଳି ଏବଂ ପାଉଁଶ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ब्यूरो रिपोर्ट, समीक्षा न्यूज लाइव।